berkata tentang hidup yang berbahagia. And so let's read together this morning. We're going to read the whole way through the psalm. Kita bakal baca ayat 1 sampai 6 pagi hari ini. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. So Psalm 1 compares the blessed and righteous person with the life of the wicked Kita person. bisa lihat dibandingkan di mana orang yang diberkati dan orang yang dibenarkan kepada orang yang fasik. The word blessed here in Psalm 1 is talking about being happy or content. Jadi kata kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya kan blessed diberkati, tapi bahasa Indonesia berbahagialah orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Being fulfilled. Yang diberikan kebahagiaan, yang dipenuhi. And the origin of this word in the original Hebrew comes from the word to mean walking rightly. Jadi kalau arti dari kata Yunaninya adalah berjalan dengan benar. So the blessed person is a righteous person. Orang yang berbahagialah adalah orang yang benar. The blessed person does not lack anything. Orang yang berbahagia tidak kekurangan suatu apapun. The blessed person does what is right. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan sesuatu dengan benar. The blessed person is a blessing to others. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjadi berkat buat orang lain. And the awesome news is that we can all be this blessed Di person. mana kita semua bisa menjadi orang yang bahagia seperti yang dituliskan dalam kitab Mazmur ini. And so this morning we're going to focus on mainly verse 1 and 2, Pagi hari ini kita akan fokus kepada ayat 1 dan 2. which is about what the blessed person does do and does not do. Jadi apa yang dilakukan oleh orang bahagia dan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang And berbahagia. then next week we'll look at verses 3 through to 6, looking at what the blessed person has as a result. Dan minggu depan kita akan melanjutkannya dari ayat 3 sampai 6. Apa yang mereka punyai. So what makes someone blessed? Jadi apa yang membuat orang menjadi bahagia atau diberkati? What brings contentment and fulfillment? Apa yang membuat menjadi kepenuhan di dalam hidupnya dan menjadi cukup? Some people might say money. Mungkin beberapa orang berkata uang. Some might say fame. Mungkin kepopularan. Some might say love and sex. Mungkin kasih atau seks. Or freedom to do whatever we want. Atau kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. But Psalm 1 says no. Tetapi Mazmur 1 ayat 1 dikatakan tidak. Let's read verse 1 again Mari together. kita baca ayat 1 kembali. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. This verse is very clear about what makes us blessed, hey? Kita bisa lihat apa yang membuat kita diberkati, berbahagia. That as we turn away from the ways of the world, we are blessed. Ketika kita tidak mengikuti dunia ini, kita berbahagia, diberkati. In verse 1, we see that there are certain things that the blessed person does not do. Kita bisa lihat apa yang orang berbahagia itu lakukan yang tidak mereka lakukan di dalam ayat 1 ini. The blessed person does not walk in step with the wicked. Yang dimana tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. And so another translation in English says that it does not walk in step with the counsel or follow the counsel of the wicked. Atau tidak mengikuti nasihat orang fasik kalau bahasa Indonesianya. And so all people can give us counsel Semua orang bisa memberikan kita nasihat or advice. atau saran. This week, Indra gave me advice of where to get a new tire. Minggu ini Indra kasih Is Indra saya here? I saran. haven't seen Indra.
saya harus beli ban mobil di mana? That was good advice. Ya, sarannya adalah saran yang baik. Another person at work gave me advice about how to make money by gambling. Ya, tapi di tempat kerja saya ada teman saya yang kasih saya saran juga, gimana caranya bisa dapat uang dengan berjudi. That was bad advice. Itu adalah And for the record, I saran, didn't do that. saran yang buruk. Pastor Fraser tidak melakukan itu. And on social media, there are endless amounts of counsel and advice about how to do this, what to spend our money on. Ya, di dalam sosial media kita diberikan banyak saran, banyak nasihat, apa yang harus kita lakukan, kita harus meluangkan waktu dan uang kita kemana. How we can live a comfortable or a good life. Gimana caranya kita bisa memiliki hidup yang nyaman. But so much of it goes against the word of God. Tapi banyak dari hal-hal tersebut berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan. So much of it is the counsel of the wicked that this psalm is talking about. Ini adalah nasihat orang fasik yang kitab Mazmur ini katakan. But we are blessed as we choose not to take this counsel. Kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita memilih untuk tidak melakukan hal As tersebut. we do not follow advice that goes against the word of God. Ketika kita tidak mengikuti saran yang di luar dari apa yang firman Tuhan katakan. Hey Indra, I was just talking about you and your good advice that you gave me on where to get a tire this week. It's good to see you. Good morning. And so in the world today, we hear so many stories of corruption. Di dalam dunia ini kita bisa melihat banyak sekali cerita tentang korupsi. Or people cutting corners to make quick money. Atau orang mengambil jalan cepat, pintas supaya bisa menghasilkan Or uang. dishonesty and cheating others. Atau tidak jujur dan juga berselingkuh atau membohongi orang lain. Maybe we have friends that encourage us to bet or to do something dodgy to make money. Mungkin kita punya teman yang bilang, ayolah ini judi aja di tempat ini atau taruhan di tempat ini. Or friends that encourage us to have fun and cheat on our spouse. Atau mungkin orang yang bilang, enggak apa-apa selingkuh aja. Or people that tell us that smoking and drugs and alcohol is fun and is what we should do. Ya, atau orang yang berkata alkohol dan juga rokok dan yang lain-lain adalah hal yang enggak apa-apa untuk dilakukan. But that is not the blessed life. Tapi itu bukanlah hidup yang berbahagia. That we must be careful who we seek counsel from. Kita harus berhati-hati kepada siapa kita mencari saran atau nasihat. And maybe we're sitting here this morning and like, I don't listen to any of these influencers on Instagram that tell me to do all these bad things. Mungkin kita pagi hari ini ketika kita duduk kita berkata, oh saya enggak dengar orang-orang influencer yang mereka katakan. Or that tell me to spend my money however I want or just live however I want. Atau yang berkata saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Saya tidak mendengarkan mereka dan tidak melakukan apa saran mereka. Maybe we don't listen to people that tell us to lie and cheat and steal. Atau kita enggak dengarkan kepada orang yang berkata kita enggak apa-apa untuk berbohong, kita enggak mendengarkan mereka. But the problem is sometimes we get that same counsel from our own heart. Tetapi terkadang kita bisa mendapatkan nasihat itu dari hati kita sendiri. Jeremiah 17 verse 9 tells us that the heart is deceitful above all things and beyond cure. Di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? See, our heart, our desires can lead us into this same unwise counsel. Hati kita, apa ya keinginan kita bisa membawa kita kepada saran yang tidak bagus. The book of James tells us that our own desires is what leads us to sin, the desires of our own heart. Kitab Yakobus katakan apa keinginan kita bisa membawa kita kepada dosa. When we talk about following our heart, it means that we just do whatever it is that we want to do. Mungkin ketika kita berpikir tentang hati kita berpikir kita melakukan apapun yang kita inginkan. And so the blessed person does not follow the counsel of sinners or the wicked, but the blessed person also does not take the counsel or the bad counsel of their own heart. Iya, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik atau juga nasihat dalam diri hati kita yang berkata tentang hal yang buruk. Did anyone wake up this morning and hear the rain on the roof and say, I want to stay in bed this morning? Ya, siapa yang Anyone? Be honest, be honest. pagi hari ini ketika bangun terus masih dengar suara-suara hujan, lalu kita berkata, aduh saya mau bangun telat-telat, tidur-tiduran. It's like our heart's telling us, don't worry about going to church today. Mungkin Better to rest. hati kita berkata, enggak usahlah berangkat ke gereja, lebih baik istirahat saja. That is bad counsel. Itu adalah nasihat yang buruk. And the good thing is none of you listened to it this morning. Ya, So bagus. awesome. Saudara Good job. tidak mengikuti itu pagi hari ini. Great Luar decision. biasa. Well done. Ya.
And so I was talking to one of my best friends from Perth on Friday night. We were having a FaceTime call. Jadi hari Jumat saya berbicara kepada salah satu teman saya yang ada di Australia And we were, melalui video and call. we were talking about Psalm 1 and I was just kind of telling him what we were going to talk about on Sunday. Ya, kita berbicara tentang Mazmur 1 ini. And he was telling me the story about how very often when there's a prayer meeting in the afternoon that he really doesn't feel like going. Ya, jadi teman saya ini sering kali ketika ada pertemuan doa di sore hari, terkadang hatinya bilang, gak usahlah pergi, sangat malas untuk pergi. Anyone else sound familiar? Apakah ada yang seperti itu? I've definitely felt that before. Ya, saya merasakannya juga sebelumnya. You're tired, you don't feel like going out again, you're already at home, it's like, oh, just rest. Sudah pulang di rumah, sudah santai, sudah nyaman untuk istirahat. And so his heart was giving him this bad counsel. Jadi hatinya memberikan nasihat yang tidak baik. But he was telling me that many times his wife then encouraged him to go or to come along to these prayer meetings. Tapi seringkali juga istrinya mengingatkan, ayolah pergi. Good job. This is good. That's wise counsel. Ini adalah nasihat yang baik yang diberikan oleh And istrinya. he's telling me all these stories about how he's gone to these prayer meetings and been so blessed by them. Dan akhirnya ketika dia pergi mengikuti saran yang baik itu, dia sangat terberkati melalui pertemuan doa tersebut. And he comes home that night feeling so much better than he would have if he just stayed at home and relaxed for the afternoon. Ketika malam itu dia pulang, dia merasa lebih baik daripada kalau misalnya dia memilih untuk santai-santai saja di rumah. So the blessed person does not follow counsel that is not in line with God's word. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengikuti nasihat yang tidak sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Verse 1 says that the blessed person does not stand in the way that sinners take. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. They do not do as the world around them does. Tidak melakukan seperti apa yang dunia ini katakan, apa lakukan. In the words of the Apostle Paul in Romans 12, they do not conform to the pattern or the way of this world. Di dalam Roma dikatakan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. And so if we're going to live this life as followers of Jesus, we cannot follow the ways of those around us. Kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita tidak bisa mengikuti apa yang dunia ini katakan. It seems maybe counterintuitive to the human understanding or human thinking. Mungkin di luar dari intuitif kita sebagai manusia. We might think that, I'll be blessed or I'll be happy when I can just do whatever I want. Mungkin kita berpikir, saya akan diberkati, saya akan berbahagia ketika saya melakukan segala sesuatu yang saya inginkan. When I can lounge around and have no responsibilities and just relax. Kalau bisa santai-santai, nggak perlu melakukan apa-apa, mungkin kita merasa kalau itu adalah kebahagiaan. But true contentment, true fulfillment, true blessing, the blessed life is not that. Tapi hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati, hidup yang cukup tidak seperti itu. We might think if I can just get through this day at work and then I can lounge around and watch Netflix all night. Mungkin kita berpikir, nanti kalau sudah pulang kerja, saya bisa santai-santai di rumah, di sofa, bisa nonton Netflix. That'll make me happy. That'll make me content. Itu adalah yang membuat saya bahagia dan merasa cukup. But Psalm 1 tells us the opposite. Tapi yang Mazmur 1 katakan berlawanan. That it's actually as we very often deny these desires that we have, that is the true blessed life. Ketika kita menolak itu, itulah hidup yang berbahagia. That when we get out of bed and go to church when we don't feel like it, that is the blessed life. Ketika kita bangun pagi dan memutuskan untuk pergi ke gereja daripada santai-santai di rumah saja, itu adalah hidup yang berbahagia. That when we give to others instead of keeping all for ourselves, that is the blessed life. Ketika kita memberi bagi orang lain, tidak hanya menyimpan buat diri kita sendiri saja, itu adalah hidup yang berbahagia. That as we don't just stay in comfort but go out and share our faith with people, that is the blessed life. Kita nggak cuma duduk nyaman saja, tapi keluar membagikan iman kita, itu adalah hidup yang berbahagia. That as we do the will of God and not our own will, that is this blessed life. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Someone tells us, the blessed person does not sit in the company of mockers. Dikatakan orang yang berbahagia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. The blessed person does not find community with those who mock the truth of God. Di mana kita nggak duduk kepada orang-orang yang mencemooh firman Tuhan. If we spend any time on social media, we see a lot of mocking. Kalau kita lihat di sosial media, banyak orang yang saling mencemooh satu dengan yang lain. If the post itself is not mocking something, then the comments certainly are. Kalau misalnya postingannya mungkin tidak mengejek, mencemooh sesuatu, pasti ada aja di bagian komennya. I don't think, has anyone ever found a post that doesn't have something mocking in the comment section or the post itself? I don't think I've ever seen one. Ya, mungkin kita tidak pernah melihat hanya komenan yang baik saja. Even the most positive posts have someone mocking someone about their beliefs. Ya, bahkan
postingan yang positif pun ada saja ejek-ejekan di dalam komenannya. And it's sad. I follow a lot of Christian influencers and pastors on Instagram. Saya mengikuti beberapa influencer dan juga pendeta di sosial media saya. And sometimes I'll go into the comments on their post expecting to see, people encouraging them, right? Ya, terkadang saya berada di komen untuk melihat apa yang orang-orang berikan, penguatan apa yang mereka tuliskan. But almost every time there's people that are arguing with each other or, mocking the Yeah. person who's posted. Tapi ada saja orang yang berargumen di dalam komentar tersebut. And the sad thing is that it's so often two people that would call themselves followers of Jesus that are mocking one another. Dan terkadang kita bisa lihat yang paling sedih adalah orang yang mengatakan kalau mereka mengikuti Yesus berargumen dan menjelekan satu dengan yang lain. And so we might not take part in this commenting or this mocking other people. Mungkin kita tidak mengambil bagian di dalam komentar tersebut. But Psalm 1 says that the blessed person does not even go into that place. Tapi yang Does not Mazmur sit 1 in that katakan, place. orang yang berbahagia tidak duduk di kumpulan pencemooh. Does not sit in the company of those people. Tidak duduk di dalam kumpulan para pencemooh. To not even go into that situation, to not continue scrolling through those comments. Bahkan tidak pergi ke sana, tidak terus meneruskan scrolling kepada komentar tersebut. And this is one thing that I have been very convicted about. I just want to see who wins the argument, I'm Yeah. like, who's going to win this argument? Who's going to give the best point? Tuhan terus mengingatkan saya untuk tidak scroll terus untuk melihat siapa yang menang dalam argumen ini. And so we might not physically hang out with people that mock our faith. Kita mungkin tidak secara langsung duduk bersama para kumpulan pencemooh. Most people in Bali are quite okay with respecting people's beliefs. Iya, karena orang-orang di Bali sangat saling menghargai satu dengan yang lain apa yang kita percayai. But we can still get caught up in this online. Tapi kita bisa saja berada di dalam komentar-komentar online ini. And slowly as we continue to do these things, as we continue to listen to this mockery or go through these comments, that it changes the way that we think. Karena kalau kita terus-menerus memilih untuk duduk dengan para kumpulan pencemooh, itu bisa mengubahkan pikiran kita dan cara pandang kita. The blessed person doesn't go and pick arguments and say horrible things in comment sections. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak memilih untuk berargumen atau mencari sesuatu yang salah. And so these are the ways that the blessed person does not live. Ini adalah cara orang yang berbahagia tidak hidup seperti hal ini. And so there's a way that the blessed person does not think. Jadi orang yang berbahagia tidak berpikir seperti ini. Things that the blessed person will not do. Orang-orang yang berbahagia tidak lakukan hal-hal seperti ini. And people that the blessed person will not make community or find community with. Mereka tidak mencari komunitas yang di luar dari apa yang mereka percayai sesuai dengan firman Tuhan. That they do not do as the world does. Tidak melakukan seperti apa yang dunia lakukan. And so we can see a clear difference between the blessed or the righteous person and the unrighteous person. It's very clear in the way that they live. Kita bisa lihat perbandingan dari orang yang berbahagia, orang yang diberkati sama Tuhan dengan orang yang tidak. But the psalm is very clearly, it's not telling us to never have anything to do with these people, just Yeah. to be clear. Mazmur tidak berkata kita nggak mau berteman dengan mereka, tidak seperti itu. But to be careful that we do not begin to think or act or do as those people do. Tapi berhati-hati untuk tidak berpikir atau tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Because we're called to love those people here. Karena kita dipanggil untuk mengasihi mereka. And we're called to bring them into community and show them the love that Jesus has shown to us. Kita dipanggil untuk membawa mereka kepada komunitas, untuk mengasihi mereka. Okay, let's read verse 2. Mari kita baca ayat 2. This is talking about the blessed person, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sorry. And so, for the blessed person to be able to do what verse 1 says, they have to be doing what verse 2 says. Hey? Ya, jadi sebagai orang yang berbahagia bisa melakukan apa yang ayat 1 katakan, mereka harus melakukan apa yang ayat 2 katakan terlebih dahulu. That verse 2 is actually the basis that allows us to live out verse 1. Di mana itu adalah landasan supaya kita bisa menghidupi ayat 1. That on our own we cannot stand strong against the counsel of wicked people. Dengan diri kita sendiri saja, kita nggak bisa tahan menghadapi mereka. That on our own we can't help but fall into that way of life. Tapi kita nggak bisa menghadapi untuk tidak jatuh. And so living out verse 1 is dependent on us living out verse 2. Menghidupi ayat 1
adalah bagaimana kita bisa menghidupi ayat 2. And so here, the law of God is not only talking about the Old Testament or the Ten Commandments or the first 5 books of the Torah, Ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan bukan sekedar dari 10 hukum Taurat saja, but the Word of God in its entirety. tetapi seluruh firman Tuhan. And so the blessed person delights in God's law. Jadi orang yang berbahagialah adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. I want you to think, what makes you happy? Jadi coba kita pikirkan apa yang membuat kita bahagia. Maybe puppies. Puppies make me happy. Ya, mungkin Anyone like puppies? ya papi, ya anak anjing, Maybe good food makes you happy. atau makanan yang enak, Or hanging out with friends. atau berkumpul dengan teman-teman kita, Or watching sport on the TV. atau menonton olahraga di TV, F1. Or TV shows. Or coffee. ya, atau kopi. And so how do we know that we delight in something? Bagaimana kita tahu kalau kita menyukai sesuatu? Well, if we delight in something, people don't have to force us to do that thing. Hey? Kalau kita menyukai hal tersebut, kita nggak perlu dipaksa oleh orang lain untuk melakukan hal tersebut. That if we delight in something, that I'm just going to do it because I want to do it. I Yeah. enjoy that. Kalau kita menyukai sesuatu, kita pasti melakukannya karena kita menikmati melakukan hal tersebut. No one ever has to knock on my door in the morning and say, Fraser, you need to have a coffee this morning. Ya, nggak ada yang perlu datang ketuk pintu saya pagi-pagi dan bilang, Fraser harus minum kopi pagi hari ini. See, I delight in coffee. Karena saya menyukai kopi. I want to drink coffee in the morning. Saya mau minum kopi pagi-pagi. It doesn't feel like a hard thing for me to do. Tidak merupakan hal yang sulit untuk saya lakukan. And so our delight can be measured by how much we desire to do something. Ketika kita menyukai sesuatu, kita bisa ukur dengan seberapa sering kita melakukan hal tersebut. That if we do not delight in the Word of God, then we're not going to read it. Kalau kita tidak menyukai firman Tuhan, maka kita tidak akan membacanya. If you have to call me every morning and say, Pastor Fraser, have you read your Bible yet today? Kalau saudara harus telepon saya pagi-pagi dan bilang, Pastor Fraser sudah baca firman Tuhan nggak pagi hari ini? You really should read it. Come on. Ayolah, Pastor Fraser harus dibaca. See, I would not be delighting in the Word of God, would I? Maka saya tidak menyukai firman Tuhan, bukan? That if I have little or no desire to read it, then I'm not going to. Kalau saya nggak punya keinginan untuk melakukan itu, maka saya tidak akan melakukan hal tersebut. That we are not delighted in it. Maka kita tidak akan menyukai hal tersebut. Now, maybe that is us here this morning. And if we look at our lives, we would say, maybe I don't delight in the Word of God. Mungkin pagi hari ini ketika kita melihat diri kita bisa berkata kita tidak menyukai firman Tuhan. Then I don't want us to bring condemnation on ourselves. Kita tidak mau menghakimi diri kita sendiri. And we're going to pray right now, actually. We're going to ask God to change our heart. Thank you. Ya, tapi pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. And to give us a greater desire for His Word. Supaya kita bisa menyukai firman Tuhan, punya keinginan untuk membaca firman Tuhan. And so if that is you, then as we pray we're going to pray over all of you. And as we pray, receive that for yourself. God, Yeah, give me a ketika greater desire for your Word. Ketika kita berdoa, mari kita terima itu untuk diri kita sendiri. Tuhan, aku mau menyukai firman-Mu. So let's pray. Mari kita berdoa. God, I pray that you would give us a fresh desire for your Word. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, bela kami punya keinginan untuk membaca firman-Mu. That Lord, maybe where we get caught up doing other things or we get busy or we forget. Ketika kami mungkin terjebak melakukan hal yang lain, Tuhan, atau melupakannya. Lord, I pray that you would help us to desire to be in your presence, to desire you and your Word more. Bantu kami, Tuhan, untuk menginginkan berada di dalam hadirat-Mu, membaca firman-Mu. That maybe where our hearts have desired other things instead, Mungkin hati kami menginginkan hal yang lain. that you would change that you would help us to desire you more. Engkau membantu kami untuk mengubahkan itu, Tuhan, supaya kami bisa menginginkan Engkau lebih lagi. That even this afternoon as we go home, Lord, that we would just have such a strong desire to want to spend time with you and to read your Word. Nanti siang, sore, Tuhan, ketika kami pulang, Tuhan, kami punya keinginan untuk membaca That firman-Mu. you would help us to be this blessed person that delights in your Word. Bantu kami, Tuhan, untuk menjadi orang yang berbahagia, yang merenungkan firman-Mu. Amen. Amin. Amen. I don't know how many Amin. times I've prayed a prayer like that in my life, all the time. Saya sering berdoa seperti itu, mengulang-ulang doa itu untuk hidup saya. God, change the desires of my heart so I would desire you more. Tuhan, gantikan keinginan hatiku supaya aku bisa menginginkan Engkau lebih lagi. And so the blessed person delights in the law of the Lord and meditates on it day and night. Orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. I've heard it said the blessed person reads meditates on the Word of God twice a day. Di mana kita bisa lihat
2 kali sehari, day and night. siang dan malam. Meditating is not simply reading a chapter and then moving on with our day. Merenungkan bukan artinya kita sekedar membaca saja terus langsung melakukan apa yang harus kita lakukan. Quickly reading it and, because it's something that I have to do, Cepat-cepat membaca karena itu yang harus saya lakukan. because that's not delighting or meditating. Itu bukanlah merenungkan atau menyukai. See, meditating on the Word of God is taking the truth of Scripture Merenungkan firman Tuhan adalah mengambil kebenaran dari firman Tuhan itu, and thinking about it. memikirkannya, That we take time, we stop, and we think about what we're reading. mengambil waktu untuk berhenti, memikirkan apa yang telah kita baca. And to be clear, Christian meditation is not like other forms of meditation. It is Yeah. very different. Jadi meditasi atau perenungan dalam kekristenan bukan seperti apa yang orang lain ajarkan. Most other forms of meditation are about clearing our mind, Mungkin yang mereka katakan adalah untuk menghapus apa yang ada dalam pikiran kita which can be dangerous. atau So- mengosongkan, itu bisa berbahaya bagi kita. But Christian meditation is about filling our mind with the truth of God. Tapi merenungkan sebagai kekristenan adalah ketika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman That Tuhan. as we mentioned before, when we talked about our heart, right? Our heart is deceitful. Karena kita bisa katakan tadi hati kita licik. And so as we fill our mind with the truth of God, and we kind of speak to our heart with the truth of God, Karena ketika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu bisa berkata kepada hati kita. that we guide our hearts with the truth of God. Kita menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. As we read before, that the Bible does tell us and warn us that the human heart is deceitful, Dikatakan hati manusia adalah hati yang licik. and that the way to counteract that and to fight that is to use the truth of God's word. Cara bisa mengalahkan kelicikan itu adalah dengan mengatakan kebenaran dari firman Tuhan. And so this morning we're going to have a go at meditating on the word of God. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. And so I want us to think, Intan and I are going to read through Psalm 1 again slowly. Kita In akan both membaca languages. pelan-pelan firman Tuhan ini, Mazmur 1. And I want us to just close our eyes Mari kita In this tutup moment. mata kita. and to not just listen to the words, but to ask God, how are you asking me to live in line with this? Tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan saja, tetapi tanya Tuhan, Tuhan bagaimana aku harus hidup? How can I live this blessed and righteous life for myself? Bagaimana aku bisa menghidupi hidup yang berbahagia ini dan diberkati? Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. So Lord, I thank you that you do speak to us through your word, Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau berbicara melalui firman-Mu. that your truth is good, Melalui kebenaran firman-Mu yang baik bagi kami. and that as we do this, we get to live the blessed life. Ketika kami bisa melakukan ini Tuhan, kami bisa mengalami hidup yang berbahagia itu. Amen. Amin. And so maybe as we've meditated on these words, we maybe feel overwhelmed by the standard that we're called to live to. Mungkin ketika kita merenungkan dari firman Tuhan ini, kita merasa kewalahan dengan standar yang dituliskan. It's a pretty high standard, Karena standarnya adalah standar yang tinggi, bukan? impossibly high if we try to do it on our own. Kalau kita melakukan dengan diri kita sendiri, mustahil. The Bible calls us to do a lot of very difficult or even impossible things. Di Alkitab dituliskan banyak hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan. That this law is impossible for us to live up to on our own. Hukum yang Tuhan tuliskan ini mungkin sulit untuk kita lakukan dengan diri kita sendiri. And we might not feel like delighting in this law because it's hard for us to do. Mungkin kita merasa kalau kita tidak menyukai karena kita harus melakukan hal yang sulit. But the good news is that there is one person who lived this blessed life perfectly. Tapi kita bisa lihat orang yang menghidupi firman Tuhan ini dengan benar dan sempurna. One man who has overcome the deceitfulness of the human heart. Seorang yang tidak mengikuti hati yang licik, And that is our Savior, Jesus. yaitu penyelamat kita Yesus Kristus. It's only through him that we can live this blessed life. Melalui dialah kita bisa menghidupi hidup yang berbahagia yang seperti yang dituliskan. Only through him that we can delight in this law. Hanya melalui dia kita bisa menyukai perintah Tuhan ini. The only one who perfectly lived this blessed life. Satu-satunya yang hidup di dalam hidup yang sempurna yang berbahagia ini. As we put our faith in Jesus, we can know that God delights in us. Ketika kita bisa menaruh iman kita di dalam Yesus, kita tahu kalau Tuhan mengasihi dan menyukai kita. And so we can delight in his word. Sehingga kita bisa menyukai firman-Nya. But as we read in verse 6, there are two ways that we can take, two ways of life. Dalam ayat 6 ada dua cara bagaimana kita bisa hidup. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. It's like a warning to be careful of what path we're choosing to live on. Supaya kita bisa waspada kemana jalan yang kita mau pilih. At some point in each of our lives, we've been living on that wicked way that leads to destruction. Mungkin kita bisa sebelumnya kita hidup di dalam kehidupan orang fasik yang menuju kebinasaan. The way that is apart from God. Jalan yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Maybe we're doing our own thing and kind of being like that person. Mungkin kita menjadi orang yang seperti itu yang melakukan apa yang kita inginkan saja. Maybe we're living the way of the wicked in our habits or when no one's looking. Dengan bagaimana cara hidup kita atau ketika orang tidak melihat kita, kita hidup seperti orang fasik. Maybe we've been listening to this bad or this evil counsel in some areas of the way that we're living, some Mungkin areas of our life. ada beberapa saran yang kita ikuti yang tidak baik. And maybe right now we're comfortable in that. Dan mungkin kita merasa nyaman saat ini. But again, that we are warned in verse 6 that this way is not going to lead us to anything good or worthwhile. Tapi kita diingatkan di ayat 6, kalau ini tidak akan membawa kita kemanapun, tapi membawa kita kepada sebuah kebinasaan. It's like Psalm 1 is warning us to look far down the path that we are taking and see where that is leading us Di to. mana kita diingatkan untuk melihat jauh ke depan, kemana kita dibawa. Look at the long term of what we're choosing to do. Jangka jauhnya apa? That we need to consider that outcome. Kita harus memikirkan hasil yang akan datang. But the beautiful news of the gospel of Jesus Christ is that we are not stuck on that destructive path. Di mana firman Tuhan katakan hal kabar baiknya adalah kita nggak terhenti di dalam jalan itu saja. There is hope in our Savior Jesus. Ada harapan di dalam penyelamat kita And Yesus. so I want us to close our eyes again and reflect on that. Mari kita tutup mata kita dan merefleksikannya. Maybe to ask ourselves, what path are we living on? Jalan mana yang kita hidupi saat ini? Where have we maybe strayed from the righteous path? Mungkin kita menjauh dari jalan orang benar. Maybe you feel like you're living in that destructive, on that destructive path right now.
Mungkin kita merasa kalau kita hidup dalam jalan kebinasaan saat ini. The good news is that we have the opportunity to step onto this blessed, righteous path. Kabar baiknya adalah kita bisa melangkah keluar dan berjalan di dalam jalan orang benar. The truth of God's word that we're called to meditate on is that we can be set free from the path of destruction. Kebenaran dari firman Tuhan ketika kita merenungkan, kita bisa keluar dan membawa kebenaran itu dalam hidup kita. That we're not stuck in sin and brokenness. Kita tidak hanya berhenti di dalam dosa dan kerusakan yang kita miliki. And we don't have to do a whole list of good things to earn that. Kita tidak hanya harus melakukan hal-hal baik apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hal tersebut. Because Jesus has made a way for us to live this blessed life. Karena Yesus sudah membuat jalan supaya kita bisa hidupi. And so I want to give us the opportunity this morning to pray a prayer of saying, Jesus, I don't want to live on this broken, this destructive path any longer. Pagi hari ini kita mau mengambil waktu bersama-sama untuk berkata, Tuhan, aku gak mau hidup di dalam jalan kebinasaan ini lagi. There's nothing special about the words that we're going to pray, Tidak ada kata spesial dari apa yang mau kita katakan. but it gives us words to say and to pray and to ask God to help us in this. Tapi bisa membantu kita untuk berkata-kata apa yang harus kita katakan.